पूरा चली चली ट्रैक्शन ऑफ कर दिले ट्रैक्शन नले पिकअप कमी जे बोली पूरा टायर फुल पावर चलू ट्रैक्शन हेले स्लो कर दो पिकअप मोशन कमी जीवो और स्लिप एक रही जीवो देखे लेफ्ट देखे डेंजर घाटी असली की घाटी रोही बार नहीं चालू तो मोबाइल गाड़ी स्लिप हो आउ ने की प्लेन जगह उले का थोड़ा ये तमे जास्त लोग काय रे आइरा कास्तलो ना आइरा कास्तली मु आइरा पवित्र ओमनी मु आस्तिली बढ़िया कि नाइली किछ असुविधा नहीं मु कोन करली जने ब्रेक मारला ब्रेक मार देली आगे ए जगह तो रहिला हां पूरा फसो दे जो ए जगह रहि गेला हां इनते लोकेशन वीडियो स्पीड वासना होत नहीं की पूरा वासना होत ठीक है हां इतने स्पीड टायर बसी ഞാൻ ടയർ വെക്കും ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଦିଶିବନି ନା କିଏ ରିଏଲିଟି ଜାଣିପାରିବେନି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ଦିଶିବନି କିଛି ଶୀତ ଦିନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ କାହିଁକି ଉପରେ ମେଘ ନଥିବ ତଳେ ମେଘ ଗଛ ବି ଗୋଟେ ଦୁଷୁନି ଭାବୁନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ଆଣିଲା ବୋଲେ ରନି ପାଇଁ ଅଣା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆଣିଦେଲି रेकॉर्डिंग करते हां एबो स्टार्ट हला ने वर्षा जो होने जोर से सेथरे पळे आछी सब जागो पानी जगह आसी सब जाम कर दोती ड्रेन टाइप रो ये सब तो नहीं मोर रेकॉर्डिंग ଭଲ व्यू ଅଛି ଏଠି ନେକି गाड़ी भी थी बाइल आले ये हाथ मारी जाने इधर कितना बड़ा स्टिप था नहीं ये घाटी जाके उठिया कथा वीडियो देखिन स्टिप देख जी हम केमती आसलु सियाडो आसलु पूरा कर्व तो काटी के मेन करलो ए घाटी जाको नहीं कि अन्य सब वीडियो न कली तुम जानि परियोनी वर्षा बढ़िला बड़ बड़ देखलो ना केन स्टिप ता आउट एस स्टिप
जो माळीची की गछ एटा हां नहीं गुट्टे मोमेंटम नेले छोड़छ मोमेंटम भांगी दे छोड़ियो ना तले सब जाक टिके कोड़ी कमी जाऊँ ऊपर कोड़ी अधिक रोच एक्चुअली एते नथिला पर सब जाक मु आइला बेले नथिला देखो रास्ता देखो लेफ्ट साइड हां हां गाई को